हांवें बऱ्या बाबा म्हटलें म्हाका संगीतांतलें व्हडलेशें कांय कळना, हांव डायलॉग्स बी कितें म्हणपाक शकता करपाक शकता म्हण तूं मारो. आतां बाबा फोर्स करता म्हणून हांवें बरें सॉंग म्हटलें सावियो. आतां ते कातार सोंपता तें एक बायल उबी रावली मरे वन्स मोर मारली. तिका बरें आवडलें अशें म्हाका दिसलें तें. तिका रिस्पेक्ट दिवपा खातीर तें सॉंग हांवें परत म्हटलें. तें जाता एक चली उबी रावली वन्स मोर मारली. आतां चलयेकूय आवडलें म्हणटे यंग जनरेशनाक आवडलें जालां. ते चलयेक रिस्पेक्ट दिवपा खातीर हांवें परत दुसरें आनी एक सॉंग म्हटलें. तें म्हणटा तें एक जाणटी उबी रावली वन्स मोर मारली. हांव म्हणलें आतां म्हणना, कारण दोनी फावटी म्हणून ताळो पडला. हांव आतां कशेंच म्हणपाक तयार ना. ती जाणटेली म्हाका कित्याक जाणटू हे मारली जो पर्यंत तूं सारको म्हणना न्ही तो पर्यंत आमी वन्स मोर म्हणत रावतली म्हणपाली. ऑडियन्स सुद्धा भयंकर हुशार असता. ऑडियन्स दोन पद्दतीन ताळयो मारता. एक तुजें बरें जालां म्हणून मरे जाल्यार एक बेगीन सोंपय म्हणून. तुका कळपाक जाय तुका तें बरें जालां काय कितें तें. एक बरो पॉलिटिकल लिडर आमगेलो फोंड्या भाशण करपाक उबो रावलो. तागेलें तें चड जालां काय कितें म्हणून कोण जाणा फुडल्यांच्यान मरे बोवाळ कमी आसतालो. हेका दिसलें म्हागेलें भाशण बरें आवडलें लोकांक म्हणून. इतल्यान आनी इल्लें इतलें वाडयलें. फाटल्यांच्यान बोवाळ कमी आसतालो. हेका दिसलें फाटल्यानूय लोकांक आवडला आसतलें म्हणून. आनी आनी इल्लें वाडों नाका. इतल्यान एक जाणटेलो दाणो घेवन चलत येता. जाणटेल्यान दाण्या पळयलो रे. इतले वेळ लांबलेलें म्हाका भाशण मला आटोपते घेता. शांतपणान ही 4 उतरां तुमी म्हजी आयकली. ताका लागून मना कळत आसा तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी त्या जाणटेल्याच्या आनी दाण्याची दखल घेवन हांव म्हागेलें भाशण सोंपयता. जाणटेलो म्हणलो हे तुगेलें भाशण तूं चालू दवर मारलो. हो दाणो पळय हांव घेवन आयला तो तुका सोदपाक येवना मारलो. तुका पळय कोणें हाडला तेका हांव सोदता मारलो. हांगा तो प्रॉब्लेम ना रे. हे सांगच्या पयलीं हांव वयता. आयच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान सुंदर अशे आमचे आदरणीय आदले मुखेलमंत्री आणि सध्याचे त्या वाठाराचे आमदार दिगंबर कामत सरान सुंदर असो हो कल्चरल इव्हेंट हांगा दवरलेलो आसा. कल्चरल फूड हो कार्यक्रम हांगा दवरलेलो आसा. सगळ्या प्रेक्षकांनी गोंयच्या तशें गोंयच्या हेर वाठारांत जे लोक आसात तांच्यांनी सुद्धा हातूंत सहभागी जाल्ले आसा. कारण खूब म्हजी मित्र मंडळी हांगा 3 दीस येवन सातत्यान ह्या कार्यक्रमात सहभागी जाता. कारण ते म्हाका सांगता आमी आज मडगांव गेल्ले म्हणून. ते आमचे बॉम्बेचे डॉक्टर जाण आयले अशे आर्टिस्ट. हातूंतल्यान एक बरो कार्यक्रम मडगांवकारांक दिवपाचे श्रेय जे आसा ते आमचे आदरणीय आमदार दिगंबर कामत सराक वता. हांव सगळ्या मानेस्तांकडे सगळ्या प्रेक्षकांकडे मागता की ताळयो मारून तांचे मनपूर्वक अभिनंदन करचें. ताळयांक लागून तुमकां मनाक आज आसतना हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमी कितें करता केन्नाय तर अशे मडगांव रायले ते शेलू म्हणून एक आमचो फ्रेंड तो दामोदर आडपेकार पयलीं नगरसेवक ताचो भाव तो शेलू शिक्षण तेजे एम ए बरो हुशार तो दामोदर म्हाका केन्ना ते शिव मोटेलान बसयता रे. म्हणजे बसयता म्हणजे जेवपा रे. पयर आमी थंय बसलेले ते फुडल्या टेबलार दिसता मरे 2 जाण कोण बसलेले. तो एकलो दुसऱ्या कितें म्हणटा हे रे बालो तूं तुज्या दोळ्याक घास मारपाक शकता. म्हाका कच्च जालें रे. म्हाज्या दोळ्याक हांव कसो घास मारतलो. आमी दामू म्हणलें हे कितें हे आतां मालो 11 जाले मरे. आतां 11 मालो मडगांव कोणी कोणाकूय घास मारपाक शकता. तूं दिल ते खान लाग कोण्या वाटेक मालो. आनी म्हाज्या दोळ्याक हांव कसो घास मारतलो. तू मारपाक शकता हांव मारपाक शकता मालो. हे 500 रुपया आपोसलेली म्हणजे 500 रुपया पयस लायली रे. 500 रुपया मेळटूक हेणे वेळ केला रे. हळू दोळो काडलो घास मारलो परत फीट केलो. असो गुवनालो रे रे तू तुज्या कानाक घास मारपाक शकता. ते कान बी गेले ओडून पळय म्हटलें वता तुका भोगला मरे. हेणे कान बी बरें ओडून पळयले घडटा रे काय प्रॉब्लेम ना. तू मारपाक शकता हांव मारपाक शकता मार मरे मार पळयत ला. हेणे 1000 पयस लायली मरे. 1000 मेळटूक हेणे वेळ केला. हळू 10 कवळी काडली घास मारलो फीट केली. एक गेलो ना. इतले हुशार आहा. आयच्या ह्या कार्यावळीच्या निमतान खास तुम्ही सगळे सहभागी झाले आसा. म्हणजे मित्रमंडळी म्हणजे कार्य कॉलेजीचे लॉ कॉलेजीचे विद्यार्थी खूप जण हांगा येयल्ले आसा फ्रेंड सर्कल. तांकां हांव मायभागाचो नमस्कार करता. आणि थोडेशे पॉलिटिकल आवाज थोड्योश्यो मर्यादा आशिल्ल्या कारणान कारण हे फंक्शन गव्हर्नमेंटाचें गव्हर्नमेंटाचे म्हणून कित्याक कितें ते उपयोग ना. ताका लागून थोड्योश्यो मर्यादा सांबाळून आनी बाबाय हांगा फुडल्यान बसला. ताका लागून व्यवस्थित कितें करपाचें तें हांव ह्या कार्यक्रमात दिवपाक सोदतां. आज बऱ्या पद्धतीन कार्यक्रम हो तुमी आयोजीत केल्लो आसा. आतां मॅडमीन सुंदरशे संगीत गितां हांगा सादर केली. तिजे हांव मॅडमीचें अभिनंदन करता. आनी ह्या कार्यक्रमाक जे थोडे मंत्री आनी आमदार हांगा पावना ताणें म्हाका धाडला. तो आवाज तुमचे मुखार हांव तांचो सादर करता. सगळ्यांत पयलो आवाज गोंय राज्याचो आदरणीय पॉवर मिनिस्टर म्हजो मडकय मतदारसंघाचो विद्यमान आमदार सुदीन ढवळीकर ह्या कार्यक्रमाक आयला. तो आपले आवाज आनी शुभेच्छा कश्यो दितल्यो ताची एक झलक हांव तुमच्या मुखार दवरता. गोंय राज्याचो आदरणीय पॉवर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर. एक नंबर
पळय तुम्ही हांसो नाका, तुमकां भितरले काय खबर ना, हे कितें करता बरें हेंच्या भितरले काय खबर ना, कारण खंयची गजाल त्या त्या माध्यमांतल्यान ते जावपाक आज थोड्योश्यो मर्यादा आसा. कारण बाबा आनी म्हजे रिलेशन अत्यंत जवळचे आसा, हांव आज कितें करचो ना हे कळपाक जाय. आज जे फूड कल्चरल हो जो प्रोग्राम दवरला तो संस्कृतीक धरून तांणी केल्लो आसा, हांव ताचें अभिनंदन करता. ताळयो खंयच्या पद्दतीन मारतात हे म्हाका खबर ना, म्हाका बेजार करपाक काय साहेबाक. लक्षात दवरा, ह्या कार्यक्रमाच्या अनुषंगान ज्या ज्या पद्दतीन आमी हे ऑर्गनायज केल्ल्या, दामू मातसो अर्दो आसता परत भितर सरता, कित्याक दामू मातसो गोया दामू भिवपाची कसलीच गरज ना, सरकारूच तसला. आज बाबान ज्या पद्दतीन हे काम केल्लें आसा, हांव तुमच्या सगळ्या मडगांवकारांचें अभिनंदन करता. आज भिंगी मातसो उलयतना थोडोसो आवाज काडटना मजो अडखळटा, हळबळपाची गरज ना, भिंगी पेटोवन दिच्यो. परत एक फावट तुमचे मनपूर्वक अभिनंदन करता आणि हाज्यानूय बरो कार्यक्रम मडगांव मतदारसंघात परत एक फावट येतलो पावसा पयलीं, हे तुमकां उतर दिता आणि तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कडी स्वणा वीण भात कालवू नको रे, कडी स्वणा वीण भात कालवू नको रे, गल्लीच्या काट्या भिवूनी जीवा, गल्लीच्या काट्या भिवूनी जीवा, सुका तरी बांगडा हवा, सुका तरी बांगडा हवा, कोंबडीचा खेतू चावा, चालवू नको रे, कडी स्वणा वीण भात कालवू नको रे, शाकाहारी नको ताट, शाकाहारी नको ताट, पोटाची ती लागते वाट, पोटाची ती लागते वाट, सुंगटाचं हुमण दाट, काय स्वाद रे, कडी स्वणा वीण भात कालवू नको रे, पापलेटीला लावून रवा, गॅसावरती ठेवून तवा, खोबरेला तळून खावा, सुखवी जीवा रे, कडी स्वणा वीण भात कालवू नको रे, कडी स्वणा वीण भात कालवू नको रे. सगळ्यात मनाकाळचा असं हांव देव बरें करूं म्हणटा आदरणीय दिगंबर सराक, तशेंच इव्हेंट आनी टुरिजमाक मनाकाळचा देव बरें करूं म्हणटा. तुका आमची कॉम्पेरर जी दोगांय आसा तांकांय म्हजो माय मोगाचो नमस्कार, आनी तुमकां सगळ्याक हांव मनाकाळचा दिनवासता देव बरें करूं.